Dobrodošli u vlog i u Berlin. Ove godine muž i ja provodimo godišnji odmor na malo drugačiji način nego inače. Kao što ste imali priliku pogledati u prošlom videu, djeca su otišla prije nas avionom za Hrvatsku, a mi idemo autom od Osla do Osijeka i prva stanica nam je Berlin. Što se tiče puta od Osla do Berlina, trajao je 16 sati uz par stajanja da protegnemo noge, jedemo i napunimo bateriju na autu. Iskreno, ukočila sam se i jako sam malo spavala, ali bilo mi je lijepo i zabavno. Bilo je to odlično iskustvo za promatrati sebe kako reagiram u nesvakidašnjim situacijama. U Berlin smo stigli u subotu 1.7. oko 10:30. Hotel smo rezervirali uz put preko Bookinga i nalazio se u blizini Alexander Plaza, što znači da smo odsjeli u istočnom dijelu Berlina. Sve što mogu reći o Berlinu je da me je grad naprosto oduševio. Ovaj grad ima što za ponuditi svima koji ga posjete, od ljudi koji žele naučiti o povijesti, umjetničkim dušama, pivopijama, gurmanima, pa do onih koje zanima urbana strana grada, noćni život ili odmor od svega. Muž i ja smo imali samo dan i pol za obilazak grada i željeli smo da vidimo najpoznatije znamenitosti ovog grada i uglavnom smo sve obilazili pješke, tako da nam je prosječna dnevna kilometraža bila oko 15 km. U subotu, nakon što smo ostavili stvari u hotelskoj sobi, odmah smo se zaputili ka najvišoj zgradi u Berlinu, a to je TV toranj, koji se ujedno i nalazio u blizini našeg hotela. Taj toranj je izgrađen za vrijeme hladnog rata kao simbol komunističke moći i visok je 368 metara. Ušli smo u toranj i uživali u pogledu na čitav Berlin sa oko 200 metara visine. S obzirom da smo bili umorni od puta i neispavani, taj dan smo odlučili više ništa ne obilaziti, nego samo još u povratku svratiti na večeru i proslaviti našu 15. godišnjicu braka. Nismo pogriješili sa odabirom restorana. Usluga i hrana su bili odlični. Nedjelja je u Njemačkoj neradni dan, tako da sve trgovine su bile zatvorene i većina restorana i kafića. A mi smo se ujutro u 8 sati zaputili da nađemo neko mjesto za doručak pa da krenemo u obilazak drugih znamenitosti. Naišli smo na jednu pekaru sa jako ukusnim proizvodima, ali ono što je mene oduševilo je što su prozori i vrata pekare širom otvoreni, tako da smo imali male prijatelje na doručku. Uputili smo se da vidimo Brandenburška vrata, ali na putu do njih mnoge znamenitosti su nam plijenile pažnju i oduševljavale nas, poput raznih zgrada u kojima se nalaze ambasade, muzeji i knjižnica.
obzirom da je ovaj dan bio jako hladan i da je vjetar nevjerojatno jako pirio, valjalo se na tom putu malo i ugrijati. Ove vremenske prilike, ili bolje rečeno neprilike koje su nas dočekale u Berlinu, su nas skroz zatekle nespremne. Mogu vam reći da smo se smrznuli. Nakon Brandenburških vrata krenuli smo ka Berlinskom stupu pobjede, u kojeg se inače može ući ako platite ulaz i imate pogled na Berlin sa visine od 70 metara. Mi nismo ulazili u stup jer smo žurili do jednog fantastičnog dvorca koji me kupio svojom ljepotom i o kom sam mislila napraviti poseban video jer ima toliko toga lijepog da se vidi u njemu. Ali za ove prilike sam samo neke pojedine stvari izdvojila o njemu. Radi se o Charlottenberg dvorcu, to je najveći i najljepši dvorac u Berlinu, koji je sagrađen u 17. stoljeću i dobio je ime po Sofiji Charlotti, mlađoj sestri engleskog kralja Georgea I i supruzi pruskog kralja Friedricha III. Sofija je dvorac dobila na poklon od muža, a u njemu su nevjerojatne barokne prostorije, kraljevski apartmani, porculanske kolekcije i umjetnička djela. Obilazak ovog dvorca je trajao 3 sata, jer ima neviđeno puno prostorija. Meni se najviše od svih svidjela prostorija za bal, u kojoj sam mogla skroz da otplovim u vrijeme balova i krinolina. Pobudila je u meni neke bajkovite osjećaje. Kako posjetiti Berlin, a ne otići do checkpointa i Berlinskog zida? S obzirom da je to na drugom kraju od dvorca u kom smo bili, ne bismo stigli da idemo pješke, pa smo uzeli taksi i u roku 15 minuta bili na checkpointu, graničnom prijelazu između istočnog i zapadnog Berlina tijekom hladnog rata. Ovo je bio jedini prijelaz gdje su savezničke diplomate, vojna lica i strani turisti mogli da pređu u sovjetski dio grada, a i preko koga su ljudi iz istočnog Berlina pokušavali pobjeći u zapadni. Nismo mogli otići iz grada, a da ne kupimo neki suvenir. Odlučili smo se za šalicu. Bio je ovo dan u kom sam naučila jako puno i o sebi i o povijesti. Predivno iskustvo koje me još više obogatilo. Neizmjerno zahvalna na prilici da proživim sve ovo. Hvala vam na gledanju i živjeli uz jedan mojito iz Berlina za kraj dana.